Right. First hit para sa tong intermediate production open. Here we go. Ayun, hole shot. Wow, grabe. Jan Cortez. Grabe ka talaga, Jan Cortez. Hala ka dyan po Larangis. Ikadua, Philip Bibilio. Ikatulo. Grabe pawira. Ayun, grabe. The bullet. Jan Cortez ng Kiblawan on the lead. Jan Paul Arangis, ikadua. Jet Philip Bibilio. Ikatulo. Long Barba, ikaupat. Grabe, oy. Klang-klang abar-abar, ikalimara. Wow, Jan Cortez, Jan Paul Arangis, Philip Bibilio, Long Barba. Wow, klang-klang abar-abar. Ay, nasudlan mga idol, Limbutso Koy Planas. Wow, Long Barba. Klang-klang abar-abar. Ay, Jibin Lagrada mo nito, dilito si Kwanday. Oy, Dave Imas. Grabe hala, kapawira kayo, oy. Grabe Jan Cortez mga idol, on the lead gapon. Followed by Jan Paul Arangis and Philip Bibilio. Puro ni mga Jan, naguna. Jan Cortez, Jan Paul Arangis o Jan Philip Bibilio. Klang-klang ka, kalima lang si Klang-klang. Jibin Lagrada, Rivera. Grabe bata, grabe. Grabe mga idol, nagpakilala na talaga si Jan Cortez mga idol sa intermediate. Grabe. Ayun, naka-inside Philip Bibilio. Ah, laka, tora. Wow, Philip Bibilio. Nakuha mga idol si Jan Paul Arangis. Long Barba. Wow, the Superman ng Bukidnon. Dayon si Carl Rivera. Dayon Lagrada. Jam sa Burao. Dave Iman. Wala na. Grabe talaga ang taga-Kidlawan mga idol. Iniwan mga idol ang atoang mga banggitan sa intermediate. So distansya na si Jan Cortez. Oy, ano nangyari? Grabe mata. Hindi mapigilan mga idol ang dabalit ng Kidlawan. Wow, grabe oy. Sobrang lakas. Philip Bibilio, Jan. Magpakanay na mga idol. Lagrada versus Jam Sabrao. Grabe Rivera.
followed by Philip Pipilio and John Paul Arangis, ikatulo. Grabe, bata. Uy, ito mo na yung mga idol. Ang sunuray sa atong pro, si John Cortez. Grabe, sobrang lakas. Daya itong ikaupat si Lang Abarabar. Itong ikalima si Long Barba. Ika-6 si Carl Rivera. Ika-7 si Jam Saburao. Ika-8 Jiven Lagrada. Ika-9 si Dave Limas. Silong Barba ni Kuan, Carl Rivera. So last lap mga idol. Wala pa.